So, good morning everyone. Karon akong himuon kay Laboratory 5 Kafka and RabbitMQ Integration and System Development. For this laboratory, you will design and implement a simple web-based notification system using message broker or the RabbitMQ and an event streaming platform like Apache Kafka. A messaging system allows you as a producer to send a message to a queue or topic while the consumer will receive the message and process. So, first na to himuon kay dere this PC, ESRC, Kafka, Bin, Windows, tapos dere tanto dere CMD. So nanakay ko dere kining butang na to ning zookeeper server start .bat config zookeeper properties. Tapos dito Japon balik tag CMD. Butang na to ning Kafka server start .bat config server properties. Fix na day. Owa nag-video ko. So karon aton siyang i-continue. So i-type nato diri ang RabbitMQ command. Run as administrator. Type nato diri RabbitMQ server. Okay na siya. So moadto ta sa to ang code. So ipakita sa nang code na para na siya tulo ka kuan bridge PY consumer and producer PY. Muna yung code pakita na. So diri ta sa tong code ini bridge PY consumer PY and producer PY. So itong ikuan CMD PY producer as PY. So enter message to send. So button ng hijack. Send to RabbitMQ hijack. So gi-enter na ko message hijack na send siya sa RabbitMQ. Tapos ito na pa yung boundary CMD PY bridge PY. The bridge is running. So ang bridge nagdagan siya. Tapos ang akong gi-message nga hi na-receive na siya sa RabbitMQ. Tapos bridge forward to Kafka. So akong gi-message na forward na siya sa Kafka. Ito na ba ikan diri CMD ito button of PY consumer PY para consumer is running waiting for message from Kafka. So na-receive na sa Kafka akong message ara receive from Kafka hijack. So ito siyang ikuan so sa to producer PY. So akong gi-enter siya na message is hijack na send siya sa RabbitMQ. So ara bridge is running bridge received from RabbitMQ hijack.
bridge forward to Kafka hijack. So akong gi-message na forward na siya sa Kafka. Tapos diri type na py consumer py. So consumer is running waiting for message from Kafka. So nagulat siya sa message sa Kafka. So na-receive na siya from Kafka hijack. So inganaw na siya pag inganaw na siya pag nga ni Laboratory 5. And thank you.